Kedam tang jakong ni phai kre hiniar ni nili block pen patir pi ponsi Chaokihola long Sampoorna Abhiyan thedung ajaimek peman pon. Bang somai kapaman pon laki Assam Sarkar pen ningkan surihini ra krener kep aningkana hutsi kedeng pangcheng pon lo. Leso pena jok Assam angkang kedua tum ana rada phan isi abar sai ki meki pipon je phan si jaimek kedeng pon. Ini program ke pha puthak ikhetini thani po. Ini program ke pha ke la kunila Sampoorna Abhiyan ko isi aspirational block puthak ke legging ke लिए किचौक से लिंदिया अतिमान निकम जाते हैं अपनी पब्लिक तुम्हां अवेयरनेस का पचिनी भात स्कीम पुथाक से तमें किलोंग ने दिन को सोन से चिपलों पंजिला किदुकिला काला तुम्हां किलांग पंथेगी में बोला सो प्रोग्राम लो लगे जैसे दंगली तुम 6 डिपार्टमेंट दो के इंडिकेटर का नंगे पिदो लाइक मेनली के मेडिकल लो एक नंबर बंके मेडिकल देते के एग्रीकल्चर दो लो তাৰপিছত SRLM দলো PHC দলো ICDS দলো যে মেইনলি বাকে মেডিকেল আহি নাকেলা কলেজত নেকি ফ্ৰী মেডিকেল হেল্থ চেকআপ লাগে হাইপাৰটেনশন ডায়াবেটিছ সুগাৰ লাসোৱা কথা মিনি তুমচি চিনি বাংগে কোন কপিবেল সিকেলং লাসি কাইকে মাতা মেডিকেল along dam pensi kachi check ba kachi lang phansi so awareness ta pila ki joy pensi gelang program tami pini patulo to wider sitami kiron bon padolo screening diabetes la hai doi lo son thotsi ako agriculture department ahin pensi tami latum soil health card ko thak sitami ko son si khiti ki claim ali kapalong ye phat ningkan bandu pute along le mukha hinura ki ba ke for son do ko kheti lasi kupi ko sona por se mane manure ko sitame har kupi nai so along le phan asam ki pan one percentage evency sok me answer se ba jada kheti se me palong ko jile haya puthari se ba na se son do sona those ko ICDS department me na chitong do lage mane mainly pregnant women tum khan so arlo tum khan la pela মানে সোয়ালু তো মুদংসি মানে প্রেগনেন্ট বা সোমার পাথি লোকতে কিচেংসি আচিক্লোপেন তো সোমার মাহাঙ্গা পাথেক ফান কুপি কি বা পি ফান বা পাই ফান সিতামে হেলদি mother plus healthy child so pamanji fan sitamে দাকনি ডিসপ্লে করলো সংখ্যা সে ako education department কেন্দ্রটো education department ala sondo যাতে nolomকে मुनितुम मने पेठी हचिलु कोते एक नंबर के एजुकेशन हिंलो लो चार्ली हिंलो लसी लो चार्ली जम से आवे कोते मुनितुम बाप्लान थेल सिला उसमार अपिया पो सितामी बा गार्जियन तुम सिस्टमी उनान के तुम सपोर्ट पिदो नंजी गाइड पिदो नंजी जाते उसमार तो लोगो चार्ली पेन फ्यूचर फाले तुम सिटीजन लो फ्यूचर सिटीजन लो alang itong han kusong si paprang pen kengkam chijor pen nit kimi kiman kon sila hay puthak so speaking of the PhD pen dado jeje lake agriculture ko puthalo mane lang kililia din sitami non PhD department pen si kaboi pondolo ala retrofitting ko isi koina itu JJM ko do ke ghar jol mane pipe fitting nama kilong ledim ande pali ground water suppose ke source pen jeni ba langroi langjeng te boka bi pute ground water pen sikane pipe content ada mana pali panason tadu la pen plus itu la block lo energy department pen dado hemso puthak la hai le ke la BPL la hai do nai ke ka selection system ko la polo socio economic person sa sa tin se wala IDC bila so tem se central policy launch scheme ka installment wise na installment ke thom do some people Bangso hutsai kideng pon laki health education women's empowerment nutrition sanitation housing lapen livelihood aputhak chingki che than pon Mayalong Aluhisar Poman Pen Assam Legislative Deputy Speaker Dr. Numal Momin MEC Pavitra Rong Piatum Chitong Dun. Compare devastated devastated now you see the ministerial construction going on almost complete and roads construction everywhere you can see and
বৰপুং দ্বাৰা পুনৰ ৰাস্তা নৰ্থ ইষ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ 194 crore আমি চেংচন দিছোঁ, টেণ্ডাৰ হৈ গ'ল। ভেৰি চুন আমি কাম আৰম্ভ কৰিম। মানুহে ভুগি থাকে বুলি কৈছোঁ, এইবাৰ আমি কৰা কাম ভোগাত আগতে কি কৰিছে মই নাজানো, বাট যিটো মই ক'ম সেইটো 100% ইমপ্লিমেণ্ট কৰা কাৰণে, আৰু মিছা কথা আমি নকওঁ, চিভিল কামবিলাকে কয় আৰু কৰিব, সেইটোৱে আমাৰ। গতিকে ৰেগুলাৰ ৱাচিং হোৱাটো আমি সেইকাৰণে বাৰে বাৰে ইলেকশ্যনতে বাৰে বাৰে জিকি থাকে কয়, because people love to see a lot. I was able to fulfill their 50% dream. So rest of the 50% I am trying to fulfill that also. So News Report KTV News.